I'm sorry, Lamala, your microphone is muted. Okay, so thank you. Okay, welcome everyone. Good evening to you. Okay. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay. So I'm going to read the transmission first text for today's teaching. So everybody meditate about the precious life, as well as life is uncertainty, life is impermanence, everything is impermanence, to meditate as much possible. Okay. Voy a hacer la lectura y darles la transmisión de la sección del texto que vamos a estudiar. Mientras tanto, ustedes manténganse en meditación, meditando en la vida humana preciosa, en esta oportunidad preciosa y también en la impermanencia. Okay. Teni lato deva so je namo nasi nata je lama nasi so chuva kanso yung rudo so ate bawa dundu sa sinjalo je je nava so ge asan jime je ve to chimbe je wada de tse de nika de je doa jitse rumbo je da sinji je ngane so ate juni je wada sinjalo sabdo de jime nata Quando chugo dobro se gelo, não vai ter se gelo, gelo, chugo dobro se gelo, chugo dobro se gelo, lam chugo se se gelo, so não ia gelo, chugo se gelo, so sa je chugo chugo, mudo dobro se gelo, so Tanje de shin do ne praga chugo, do ba chugo, la de la pa madu. Sandaya Danjo Galanjo Raja Mada Javala, Jujitin Soya Bruda, Jujin Jagan Jeremona, Galodeshan Governmentos Yure Mada Chorin Jadavan, Mande to Sojindo. Mada Parando, Lelanjo Levola, the double mission birds, and the Mada gated up. Rich Jagala, the Zondas, and the Navilla there, the Baju, and Jodo, Sujana, the Jabudana, Juzada, Chimin. You had never the country, and to my in the Jesu. Credo Corvetto, the Satanino, the one. Jagundayanda Lamada under Mishija Bolo, Jay Sadalam, Jay, Doje Changi, Yodo, Sanjos and Jorum, Majibanam Jish. Givanya Bamevaya. One Mondo Beva Show. Needing Mundi. Kuzalame Shalole, Sumba Kurveni, Kuvenamya, Kuvecha, Nibo Mebra, Nibo Mebra, Jeshiboshin, Dombaje, Vidom Bajin, say Madin teaching Yunze, Sumelame Shalacha, Sumba Kurva. This is about going immediately. I need to get a double chiller. Chiller need to take it to Rwanda, get the share. Nibashi chiller, however, the Chile somebody Chedari.
소시 동아 삼바다니 예게는 거베 동아 제 삼바당보네 제대가 샤바테드니 프로그램 단주지 단주를 제대 미래 뭐 대롱에 범베다 제외 왕도 신내자 이제 배시와 또 주간과 또 시이나 대가레신 미도자 신의 미도 신의 제와 링고바에 이제 제와 신랑 친체 이런 거는데 거는데 만데데 이제 제와 시자와 장케진 방로 소신제 주모와 이제 분반하게 이제 풍원신 제도 진해 제도 프로바데 이제 대양 이제 분반나도 분바준 풍화준에 이제 카자바나 이제 풍원의 강도양 보양 이제 분나 예 신도 이제 좀 이제 배대기도 이제 거베나 대야지는 도미 강도 이제 거베네를 이제 됩니다 이제 배 이제 되고 이제 또 라면 내다 이제 배다 보면 좀 숨지는 내리 이제 되더라 저거를 저거 이제 들어서 이제 개와도 미게 주의진네 제도 지시한 거나 코로나 지난 거 시차 이제 코로나 시차 이제 나래 이제 코로나도 도망에 되는 점들 이제는 코로나 생전에 편집 받았더니 당뇨소 맞아봐 진짜 이제는 들라 대만은 대오 지승이 지게 이제 마주게 이제 장사 정도데 그리고 제쇼 지금 좀더 제대 장장 이제 사진부터 탐지 세브란 조제 이제 승리에 이제 마이 제제 이제 주변 메세반돌레 송바데 되기들도 제 이제 마에 도다 저소 지금 이제 저거 자자 사예 마음에 저시 송기데 대인도 이런 거 마음에 봐 다들 벌도 이제 저번에 홈발라 저거 매버지는 대배치를 되는 거다니라 제바소 장게 이제 미주주도 주고라 소가 소자 참모 지바 이제 남게다 다다 제도 담저 연화를 이제 저거를 장토 이제 칼라세미 이제 잡로케미 이제 차도 공성라 소보지도 동안요 내지는 그 지마 탐지는 마가 바사 타이자도 쳔볼레 장지도 망지는 야웬네서 지대지도 사유에 코나 이제 쇼제 자조제 뭐 얘네 이제 마시도 동이 장지도 다도 이제 거기 내들들 저 로그지 잠미 저신 제지도 차고 이제 차고 지원 남기는 거는 다음에 또 이제 알지지도 동아들을 좀 이제 마와는 거 보면 이제 가게 손은 차대적인데 친구를 이제 상반은 라이어 원고다 뭐 세르니체 이제 로가 반주로 보선 조고 르틴 토자 이제 타체는 내려만데 이제 신내자는 여성 운동하는 양 타발을 이제 줘봐이나 르틴들의 이제 완전히 내려와서 대화 중지 잠바네 로시에 다와가 샹가 제장내 기능고 프로젝트 토리지된데 선에 신도 고신지 양타방 기능 내성도 그거와 미드신 저거 반대 되지 몰람 동주라 세바다 우제는 들라니 고치시 요지는 저도 견데 되오리 되지 대신 이제 제번나와 이제 크리티지 레슨에 이제 되지 맞지 이제 도와내 봐 얘네 이제 좀 뭐지 저라 이제 라이 그 되게 되나네 신 이제 되게 네 강부르체에 라이 왕고 남자 체에 체도네 이제 미좀 제지를 연라 이제 연네 자세히 사이게 되는 거 토도 되는 이제 모두 동을 줘 봐. 요지들은 이제 오제 나머지는 맞다 와. 예 장지는 다르지는另外면 범위나게 되는 나도 지대지대랑 게 이제 라 장공 장냐 이런 또 이런 이제 다우 이베 다만 거를 되어라 이제 모델면 또 이제 되나. 다리 지저분들이 지는 거와 동을 지저 조chen 뭘 야, 다르지다 대지다 된도 대와 조베 산제제 공방도 마치 진해 저지 그 냠도 지다 조르메 지좀 상완녀도 랑고 지들도 소수도 마 제다서 삼바지다 도리 조수도 동을 제다도 삼발라 조유베냐와
Okay, now we are continue study about the book, the Zapata Rinpoche's Words of Perfect My Teacher. Okay. Estudio del texto de Zapata Rinpoche, las palabras de mi maestro perfecto. Okay, so we already finished the first day. Precious life, and as well as impermanent teachings. Y hemos terminado hasta ahora las enseñanzas que corresponden a la vida humana preciosa y a la impermanencia. So which is sometimes called in teachings, which is called sometimes for training of the mind, precious life, and as well as impermanence. The second ones we taught already discussed. Y esta enseñanza a veces se le incluye o se le llama o denomina los 4 entrenamientos que giran la mente, de los cuales los 2 primeros ya los estudiamos, que son la vida humana preciosa y la impermanencia. Now today is the third one, which is for training of the mind, talking about the nature of the samsaras, what is the nature of humans, what is nature of the other realms as well. Y ahora veríamos el tercer entrenamiento, que es el que se refiere a la naturaleza del samsara. Y este entrenamiento, el tercero de los 4, corresponde también a conocer la verdadera naturaleza de los seres y de los fenómenos. También de los reinos del samsara, los diferentes reinos del samsara. So this teaching about the precious life, impermanence, as well as today we're going to talk about the nature of samsaras, seems like sometimes very easy, simple, but it's not that simple. Y cuando uno comienza a estudiar estos tópicos sobre la vida humana preciosa, la impermanencia y la naturaleza del samsara, al principio pareciera que es algo simple o sencillo, pero en realidad no lo es. It looks simple, especially just talking, which is we call easy to talk. So it's not like that. Especially it's not simple because it's not so easy to practice, So therefore, it is very precious teaching, this for training up. This is the really fundamental importance. Y cuando decimos que parece sensible es porque hablar sobre estos temas es sencillo. Lo difícil es la práctica, contemplarlos en la práctica. Y llevarlos a la práctica es mucho más complejo de lo que parece. Or including like which we call sometimes teaching about the Mahamudra, or teaching about the emptiness, or teaching about the Dzogchen. It's wonderful, but without understanding, without have some glimpse of realization about this for training, it doesn't really work. Those are just just become a word, Y lo que ocurre es que estos 4 entrenamientos son la base de toda la enseñanza, de todo el camino. Y las personas a veces quieren recibir enseñanzas como Mahamudra o el Dzogchen, que son consideradas muy avanzadas. Pero en realidad, si no tenemos una buena base, esas enseñanzas no serían de gran utilidad para nosotros. That does not mean there's something wrong with the Mahamudra or emptiness or the Dzogchen. No, there's nothing wrong with that. But we don't have the basic understanding, the fundamental realization is not there. So then it does not work. It doesn't really work with it.
Y por supuesto, no hay nada malo con querer aprender sobre Mahamudra o sobre el Sokpachempo, la gran perfección, o conocer sobre la vacuidad. Estos son grandes temas, pero el punto importante es que si no tenemos una buena base, no vamos a comprender esos grandes temas. It's like this, it's like building, you know. The building, the foundation is not right, you know. Then you build something there, but seems like you built already, but it doesn't last long. It will fall down. It doesn't really remain at the stable, as strong as possible. No, it doesn't remain as strong. It doesn't last long at all. Y esto pudiera compararse a construir un edificio. Para poder construir un edificio de varios pisos, tenemos que crear una buena base. Y aunque hagamos un edificio alto y podamos terminarlo, si el edificio no tiene buenas bases, es muy probable que no perdure en el tiempo, que no perdure por mucho tiempo. Cualquier cosa puede sacudirlo y derrumbarlo. Y esto es lo que ocurre cuando no tenemos una buena base o comprensión de la enseñanza. So for example, for likewise, we do activity in the Vajrayana practice, visualizations and different, you know, self-visualizations and the mantras and so on. There's nothing wrong with those practices, okay? Those practices are wonderful. But without having this basic, the fundamental teaching, this impermanence and the precious life, including this third one, the nature of samsara and the karmas. So it doesn't really work either, you know. Y esto es lo mismo que ocurre cuando uno quiere practicar meditaciones avanzadas, usar los mantras, visualizaciones, etc. Si uno no tiene una verdadera comprensión de lo fundamental, de la base de estas meditaciones, como son la impermanencia, el karma, y la vida humana preciosa y todas estas comprensiones o contemplaciones, entonces hacer esas prácticas verdaderamente no va a producir un cambio positivo en nosotros. It helpful, very, very wonderful. It's nothing wrong, those, you know, which we do always, we have to do, you know. But at the same time, the fundamental understanding of this, the four-turning mind, so then doesn't really strong enough, you know. Y lo que quiero decirles es que no es que hay que abandonar la práctica de los mantras o las visualizaciones. Eso no es a lo que me refiero. Lo que me refiero es que si no tenemos los fundamentos, si no tenemos la base, una buena base sobre estos llamados cuatro entrenamientos básicos que giran la mente, entonces esas prácticas no van a ser realmente muy efectivas y es porque carecemos de la comprensión adecuada. Cualquier cosa puede destruir nuestra práctica. Yeah, for example, for like reality life, in our every life, you know, we do sometimes wonderful practice, meditations, you know, shamatha, insight, Mahamudra, Dzogchen, emptiness, or Vajrayana, different practice. We receive so many things, but sometimes when it comes to the reality challenge in our life, those doesn't really do very well. But does not mean they don't have energy, because we have not yet understood the essence of the teaching. Y esto es de hecho lo que ocurre en la vida real. ¿Qué es lo que ocurre? Que por supuesto hacemos estas meditaciones y nos enfocamos, practicamos por ejemplo calma mental y practicamos otro tipo de meditación y nos sentimos muy bien cuando estamos meditando. El problema es la vida real, cuando vienen los problemas, los desafíos de la vida real. Entonces, si no tenemos una buena base, podemos abandonar la práctica, nuestra práctica se sacude y esto ocurre porque no hemos desarrollado una auténtica comprensión de los cuatro entrenamientos o de las cuatro contemplaciones fundamentales. Sin esta contemplación de estos fundamentos, es imposible que nuestra práctica produzca un resultado a un nivel bastante profundo. For like example, for precious life, it's very, very important practice, you know.
it's a really fundamental important us to whether we are a spiritual person, whether you're a religious person, whether we are a non-religious person, whether we are a non-believer, doesn't matter. You know, the true understanding of the how life is so precious and so wonderful. You know, we are just to keep kind of in our human nature, unfortunately, keep kind of complaining, you know, keep worry about it, you know, not in one, this and that, so many things. We didn't give a really value about the understanding of the life, you know. So therefore, understanding of the precious life, if something goes wrong, if you're understanding where about the precious life, you're going to be very, very going to be doing well. There's nothing wrong with that, you know, actually. Pero fíjense que a la inversa ocurre algo verdaderamente impresionante. ¿Y qué significa? Que aunque usted no haga una gran meditación y no esté todo el tiempo cantando mantras o visualizaciones, si usted tiene una buena base, si usted ha contemplado, reflexionado, por ejemplo, sobre la vida humana preciosa, entonces esta sola práctica tiene la capacidad para transformar la mente. ¿Y cómo lo transformamos? Por ejemplo, una persona que no tiene esta comprensión vive continuamente quejándose de todo y esta queja lo hace muy infeliz. En cambio, una persona que ha contemplado la vida humana preciosa desarrolla un sentido de gratitud y de felicidad, y esa felicidad se convierte en un bien ganado a través de la práctica. Y eso quiere decir que esta práctica es mucho más importante de lo que ustedes pueden entender. For like to learning, actually already discussed the impermanence, you know. So for example, for in our reality life, when we are, everything is perfect, there's nothing happening in our life, you know, then doesn't seem like impermanence doesn't really do well anything, nothing to do. When there's something wrong, which is happens in the reality life, the true reality life, you know, ups and downs, you know, oh, health, body is so healthy one time, very, very, and one time we say everything is a sickness, including losing our loved ones, losing our families and close ones. Such things are so many things that happen in the life. If you're understanding impermanence, doesn't really matter, you know, really. We'll keep our own mind and the bodies, everything is calm and peace, be happy, be relaxed, not so much suffering and depression and so on. So that is quality of understanding about the impermanence nature, ¿no? Y fíjense, cuando hablamos de la impermanencia, que es el segundo entrenamiento, cuando una persona no tiene problemas en su vida, todo le va bien, entonces esa persona no se preocupa por la impermanencia, no tiene un pensamiento hacia la impermanencia, piensa que todo está bien, ¿para qué voy a pensar en la impermanencia? Lo que ocurre es la realidad. ¿Cuál es la realidad de la vida? Que esas buenas condiciones que estás disfrutando en este momento no necesariamente van a perdurar. Incluso puedes tener muy buena salud hoy y mañana no. Y entonces una persona que no ha meditado en la impermanencia, que no ha desarrollado una comprensión profunda de la impermanencia, va a sufrir un gran estrés a través de los cambios de la vida. Y en cambio, una persona que ha meditado en la impermanencia y tiene una gran comprensión de la impermanencia, cuando los problemas, las vicisitudes y los cambios se producen, como por ejemplo la enfermedad o la muerte, esas personas tienen la capacidad de permanecer serenos y ecuánimes. Y eso es una gran ventaja a través de esta práctica. Okay, so please keep in mind ourselves, always do practice as possible, precious life, or whatever, the precious life, then meditate each time short meditation about impermanence, nature, so the life, including everything, you know, including the environment. See, impermanence is very impermanent, you know. Especially you can see nowadays the environments are so, you know, so terrible happen, you know. Entonces, si queremos fortalecernos, el consejo que nos da la Lama Gursan es recordar continuamente
la vida humana es preciosa y la impermanencia. Dedicarle unos minutos al día, cada día, a recordar, a apreciar, a observar la impermanencia y a apreciar las cosas que tenemos. Esto, aunque no lo hagamos de una forma muy profunda, pero si lo hacemos continuamente, gradualmente nuestra comprensión de estos dos entrenamientos va a entrar profundamente en nuestra mente y va a generar un cambio muy profundo. Okay, so now we are third one, talking about the teachings about the nature of the samsaras. Okay. Y ahora el tercer entrenamiento. El tercer entrenamiento es llamado la naturaleza del samsara. And sometimes they're called the what is the fault of samsaras, you know? Y a veces es llamado también las fallas o las faltas del samsara. Okay. Which is we call here circling existent samsara, the kolva, as in Tibetan word. Y la primera definición que encontramos de samsara se refiere a la existencia cíclica y en tibetano se le llama korwa. The korwa is what they call this in the samsara level, you know, samsara level. First here, some happiness and joy, peace. Yes, there is a certain level, very temporary nature. Then that change into the sufferings, you know, difficult things. Then again, the suffering goes away, and like a little bit of pressures, you know, happy, it's a joy. Then again, turns into another one. So that's what called samsara, the circle of existence. You know? ¿Y a qué es lo que se llama korwa? Korwa a este ciclo. Este ciclo que llamamos samsara significa que continuamente estamos transitando a través de diversas experiencias que se transforman de felicidad en sufrimiento y de sufrimiento en felicidad. Esto es una forma de ver lo que se conoce como la existencia cíclica, es decir, estamos pasando por ciclos que se repiten continuamente, donde a veces tenemos un nivel de felicidad, podemos tener un nivel de disfrute o de satisfacción, pero no dura. Ese es el problema, que al no perdurar, lentamente todo va cambiando, sigue cambiando y se transforma eventualmente en sufrimiento. Y lo mismo ocurre con el sufrimiento. Aunque estamos en algún tipo de sufrimiento, ese sufrimiento sigue cambiando y eventualmente llegamos a un momento de felicidad o de satisfacción. Y este ciclo es lo que se conoce como samsara. So then, according to the different masters, their view are different. Actually, samsara, sometimes they call who is in the samsara, who circles. The question is that sometimes the master says our mind is circling in samsara, our body is circling in samsara. Entonces, esto es una definición que nos dan algunos maestros, pero otros maestros, cuando se refiere a samsara, nos hacen un planteamiento desde un ángulo diferente. Te dicen o te preguntan, ¿quién es el que está renaciendo en el samsara? ¿Quién está circulando a través de los diferentes estados del samsara? Y entonces te dicen, ¿es tu mente la que está atrapada en el samsara o es tu cuerpo el que está atrapado en el samsara circulando continuamente? Because of the body is circling in samsara, because our body is so, how to say, the true nature of the body is really impermanent. Y entonces ellos responden, tanto tu mente como tu cuerpo están circulando en el samsara. Observamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está sujeto al cambio y cuando vemos la impermanencia de nuestro cuerpo, está evidentemente en el samsara. Oh, so because the body is very, how to say, as a general speaking in the Buddha Dharma, body, its nature is impermanence, because sometimes very healthy, sometimes not so healthy, sometimes okay. This is continue happening, you know. This is happening in reality, as we all experience it.
Y en esta enseñanza se dice, al contemplar nuestro cuerpo, es evidente que la naturaleza de nuestro cuerpo es impermanente y está cambiando continuamente. Y está en este proceso de cambio y por lo tanto nuestro cuerpo pertenece o está en el samsara. Y la naturaleza impermanente del cuerpo significa que hoy podemos tener buena salud y mañana no. Ese cambio puede ocurrir en cualquier momento. Oh. So which is which is a samsaric level. Okay, when we do not realize true nature of the body, it's always continue kind of ups and down. When realized as a Vajrayana point of view, our body is totally realizing as a Buddha, as enlightenment, Tara, and so on. So then body doesn't, doesn't have to be, all the sufferings are necessary, when the body realizing as a Buddha nature, Pero entonces, ¿qué es este cuerpo que está circulando en el samsara? Es lo que llamamos nuestro cuerpo ordinario. Y como somos seres ordinarios, no nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de este cuerpo. Y por lo tanto, este cuerpo sigue siendo atrapado en el samsara. Pero cuando nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro cuerpo, es cuando comprendemos que nuestro cuerpo es una manifestación de la energía iluminada, es una manifestación de Tara, por ejemplo, y tiene esta naturaleza, vamos a decir, más sutil, más sublime, y es algo que logran realizar los seres iluminados. Y entonces ese cuerpo ya no está en el samsara. Oh, so then it is possible body, not necessary to be suffering always. Okay. Likewise, in our mind, when our mind is as ordinary, do not realizing true nature of the mind, of clarity, luminosity, nature. So then mind is keep suffering, keep continue the experience of suffering. Once we realize that our nature of the mind, then doesn't have to be suffering, doesn't call the samsara, which is called the beyond the samsara. It is possible. Entonces, cuando no realizamos la naturaleza de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo va a ocurrir sufrimiento. Pero esto no es necesariamente siempre, porque tenemos la oportunidad de realizar la verdadera naturaleza de nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo puede liberarse del sufrimiento y ya no estaría en el samsara. Y lo mismo ocurre con la mente. Nuestra mente, como somos seres ordinarios, está atrapada en el samsara y no nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Pero si nos diéramos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra mente, esa mente se liberaría del samsara y alcanzaría un estado que está de hecho más allá del samsara, donde ya no hay sufrimiento. Oh, which is we doesn't have to go too far as we do practice, when we practice as like any Tara with a compassion, like we did the Vajrapani, during those time meditation, our body is so pure as a Buddha as it is, the mind is so pure, totally there's no suffering possible, then we could not remain after that. So then it comes back to the again as ordinary, So that's why we have to keep practicing, it's important. Y lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos la práctica de meditación de Tara o de Vajrapani, en ese momento estamos dándonos cuenta de la naturaleza de nuestro cuerpo y nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiene esta naturaleza iluminada. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos sostener ese estado. Y al levantarnos de la sesión, nuestra mente vuelve a caer otra vez en su estado ordinario. Y por lo tanto vuelve a generar sufrimiento y vuelve a generar todos los obstáculos. Y por eso es que es importante la práctica, porque la práctica es lo que hace que vayamos ganando cada vez más familiaridad con ese estado que representa la naturaleza verdadera de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Yeah. So therefore, it is possible,
not necessary to be living in the samsara always, and suffering of samsara. Not necessary. Once we train our body and mind well trained, there is a possibility, opportunity, we can be free from all the samsaras, the suffering of samsaras, challenge of samsaras is possible. Entonces, lo que debemos entender es que separarse, liberarse del sufrimiento del samsara es posible, pero no podemos lograrlo si no practicamos. Cuando hacemos nuestra práctica, poco a poco vamos ganando cada vez más fortaleza en nuestra práctica y entonces alcanzar un estado liberado del samsara es posible, es totalmente posible y no hay que irse muy lejos. Lo hacemos en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente. Pero si no practicamos, entonces volvemos nuevamente a nuestro estado ordinario y tenemos que volver a comenzar una y otra vez a tomar un cuerpo y volver a sufrir el sufrimiento del samsara. So now we already discussed last week about impermanence. Now Buddhism, what it's saying is, once we have everything's natural impermanence, everything dissolves, you know, everything, in other words, everything is dying. So the dying is it just happens, according to Buddhism, dying is just happening, nothing, everything, but after that, no, Buddhism said no. Everything going to be experience of the death, but it's going to be rebirth as a human being, as other forms as possible. Buddhism believes that. Entonces, estuvimos hablando de la impermanencia, ¿recuerdan? Y en la impermanencia hablábamos sobre este proceso que yo llamo disolución. La disolución no es más que aproximarse a la muerte. Y el momento de la muerte finalmente llega y todos los elementos de este cuerpo van a disolverse. Pero en el budismo no se enseña que la muerte sea el final de esta existencia. Y lo que ocurre es que si no hemos entendido la verdadera naturaleza de nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces vamos a tomar una siguiente forma. Esa mente va a ir a una nueva forma. Y a través de esto vamos a volver a experimentar el surgimiento de un cuerpo, de una conciencia y por tanto de sufrimiento. Okay. So Buddhism believes when we are as a human being, as other form, everything will die. It doesn't happen just like then finish the life. No, life is not end. The life is only end of this life. The next life is continue going to be rebirth. Okay. Entonces, en el budismo se sostiene que la muerte de este cuerpo no es verdadera muerte. Quiere decir que nuestra conciencia va a continuar y va a ir a un proceso a través de la muerte y luego va a renacer nuevamente en alguna forma otra vez en el samsara. Now they're saying here, once we rebirth in any life, according to human form, according to other animals, anything. So how? We all human beings and non-human beings, all living beings, all the sentient beings are connected each other. Y lo que va a ocurrir es que renaceremos, bien sea como seres humanos o como animales o en alguna forma de las diversas formas que existen en el samsara. Y lo que hay que entender es que este proceso no es un proceso aislado, porque de hecho nosotros estamos interconectados o estamos conectados con todos los seres. That Buddhism, what they say is how we connected. Sometimes we being other living beings, parents, fathers, mothers, sisters, brothers, just name it. Everything we did it. That's why the Buddhism believes we had it. We don't see, we don't realize that, you know, we don't know about it. Y en el budismo, por ejemplo, nos dicen, ¿quieres entender un poco cómo estamos conectados? Mira a tus padres, mira a tus familiares, ellos vinieron de alguna parte, ellos no vinieron de la nada, ellos vinieron de otros seres. Y por lo tanto, cuando tú comienzas a mirar a los seres de esta forma, te das cuenta que estás conectado con todos ellos. No hay una persona que no esté conectada con todos los demás seres.
So we Buddhism believe in we did the rebirth millions times. We don't really realize that. We don't know about it. In order to have a millions time rebirth, we connected all living beings. Some have been kind of fathers, some have mother, sister, brother, sometimes friends, sometimes enemies, just name it. It just happens so many times. Y entonces en el budismo lo que se señala es que no es que hemos nacido unas cuantas veces o unas cientos de veces, hemos renacido millones de veces, millones de vidas, y durante todas esas millones de existencias hemos estado naciendo como padres o hijos o conectados con todos los seres, así que todos los seres están conectados con nosotros durante todo ese gran proceso. Also, in the Buddhism beliefs, right now we only remember in our as like human life, human precious life. Only remember, we don't really remember how we rebirth in other living being. Buddhism say we did rebirth millions times, many things, not just a human form. Animals within in the different forms of animals, different things as possible. Y en el budismo se dice que en este ciclo de nacimientos, que son de hecho millones de vidas, millones de existencias, no nacemos únicamente como seres humanos. Podemos de hecho nacer en diversas formas, en diversos reinos y tener diversas naturalezas o cuerpos. Y esto es algo que ocurre de forma indefinida. So that during those times, we don't know. During those times, we have good times and the bad times. We did a wonderful accumulated good merits and bad negative merits as well. We don't know. Y lo que ocurre es que incluso tenemos problemas para recordar lo que hacemos en esta vida. ¿Y cómo sería recordar las vidas pasadas? Pues no podemos hacerlo. Y entonces, como no podemos saber qué bien hemos realizado o qué mal hemos realizado, no tenemos idea de cómo es nuestro karma. No lo podemos saber o no lo podemos entender. We must have been in our many different lifetimes, sometimes very rich, sometimes very poor, sometimes no food, no clothing. So many different things happen. We don't really know about it, We don't have yet that much mind clairvoyance. We haven't yet developed it to see it, Y lo que ocurre es que de hecho pudimos haber sido personas muy acaudaladas y tener mucha riqueza, o pudimos haber sido personas muy pobres o seres que no tenían que comer y pasar mucha hambre, o no tener con qué protegernos o con qué vestirnos. Y el problema es que como no tenemos la clarividencia de los seres iluminados, entonces no hay manera de que podamos saber esto de una forma cierta. So therefore, which is in our prayer, we call all mothers sentient beings, that's what called. We've been in the living beings, their mothers as well, We've been mothers in this lifetimes, Also, we've been mothers many lifetimes, other living beings. They've been in our mothers as well, Also, therefore, Buddhism believes that we have to be kind of, compassion, kindness to all living beings as well. Y por eso ustedes pueden ver que en algunas oraciones que nosotros recitamos, existe esta frase que dice a todas las madres, los seres sensibles o todos los seres sensibles que son nuestras madres. Y esto se debe a que en este infinito proceso de renacimiento hemos renacido como padres y madres o hijos de todos y cada uno de los seres. So therefore, so what is saying here is that once we are rebirth, any samsara, any life, any sentient being, any life, but samsara is a samsara, Y Lama decía, esta es la razón por la cual hay que tener compasión hacia todos los seres. Y luego entender que vamos a renacer, que no necesariamente vamos a tener las buenas condiciones que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el samsara es el samsara. No hay garantía.
So what they're saying is here, it is the possibility, have opportunity. We are living in the samsara. It is always possibility to be liberate from the samsara is possible. Pero lo que estoy tratando de decirles es que en este momento que estamos en el samsara, podemos tener la oportunidad de alcanzar la liberación del samsara. Hay una posibilidad de hacerlo. In order to liberate from the samsara, whatever we doesn't want, but we have to, in the Buddhism believes, we have to know the nature of the samsara, what is their true nature. Pero entonces, para poder liberarse del samsara, en el budismo se dice, para poder liberarte de algo tienes que comprenderlo. Y entonces, si quieres liberarte del samsara, tienes que entender la verdadera naturaleza del samsara. Oh, the first, in order to free from samsara, in order to free from, like, for example, for the disease, we have to recognize the diseases. You know, we have to aware about the disease so we can free from that disease. Likewise, the samsara, we have to know the nature of the samsaras, so it is possible to be liberate, free from the samsaras, the challenge and sufferings and so on. Entonces, liberarse del samsara es como liberarse de una enfermedad. Cuando tú necesitas sanar de una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es entenderla. Y una vez que tú entiendes la enfermedad, sabes cómo tratarla y puedes curarte. Y el samsara es igual. Para poder liberarte del sufrimiento y de la miseria que hay en el samsara, tienes que comenzar comprendiendo la verdadera naturaleza del samsara. Esto sería lo lógico, ¿no? Lo natural. Okay. So then continue next week talking about the six, which is called generally 6 realms. They're talking about what is their natures. Okay. Entonces, con esto concluimos la introducción a la naturaleza del samsara y la semana que viene vamos a comenzar a estudiar los 6 reinos del samsara. First talking about the next week about what is the hell, the nature of the hells. La semana que viene nuestra clase va a ir sobre el primer reino, que es la naturaleza de los infiernos. Then the hungry ghosts. Luego el siguiente reino es el de los espíritus hambrientos. Then animal realms. Luego el reino de los animales. Then human realms. El reino de los seres humanos. Then God realms. El reino de los dioses. Then demigod realms, talking about it. Y luego el reino de los semidioses. So actually Buddhism, the real Buddhism view, there's actually nothing exists, those realms, okay? Pero cuando comencemos este estudio hay que tener siempre presente que desde el punto de vista budista, estos reinos no tienen una existencia inherente. Y eso lo vamos a ver más adelante. There's such as existence of the hell or somewhere to go and reach. No, it's not like that actually. Porque no es como decir, usted va a ir al infierno y va a ser castigado en el infierno. No se enseña de esa forma. We don't have to worry about that part, okay? Sometimes religious scares you. If something has place to go and reach to rebirth in that places. No, it's not like that. Entonces no tienen nada que temer, no se asusten. Vamos a hablar de esto en una forma bien clara para que lo puedan entender. Porque a veces en la religión, la gente que es muy religiosa y oyen hablar de los infiernos, entonces se sienten mucho miedo. It's all in our mind, actually. Pero lo que hay que entender es que todas las experiencias de las que vamos a hablar ocurren en la mente. Okay, so let's stop here. Thank you, everybody. So let's continue next week, okay? So discuss about the talking about the 6 realms, how the Buddhism believes, and then we'll continue talking about it, okay?
Entonces vamos a parar aquí, pero tengan presente, la semana que viene vamos a comenzar a hablar de estos 6 reinos y cómo el budismo explica la existencia de estos reinos. Okay, so again, thank you everyone, and thank you Soldier too. So now Soldier is going to lead our practice trial. Okay, so please welcome everyone. So make sure those who are joined, welcome. Those who are not, make sure take care of yourself, and then see you next weekend. Okay, tomorrow, right? Yes, it's in 2 days, okay? Allow me to announce that. Vamos a hacer el cierre de la clase aquí, pero Lama me pide que les recuerde que este viernes tenemos el empoderamiento de Manjushri, todos están invitados a participar, y luego el fin de semana vamos a hablar de los bardos, que es un tema muy conectado con este tema de los 6 reinos. Entonces, regístrense por favor con tiempo, pueden escribir a Amy o a Yesenia o a mi persona cualquier información que necesiten. Y ahora, luego de terminar la clase, vamos a continuar con la práctica de meditación de Vajrapani, para los que puedan unirse y nos acompañen en la sala de la Makusa. Okay, Lamala. I'm going to close this room and I'm going to open the other room, okay? Yes, please, okay. Thank you. Vamos a encontrarnos en el y en el chat está la forma para los que quieran abrir la forma para registrarse. Amy, las plegarias de dedicación, por favor. The short ones. Okay. Okay. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga salud y larga vida, ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Okay, thank you. That's